plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Magandang tanghali, Mayor! Narito na ang programang kukumpleto sa ating pananghalian. Pakinggan ang ating mga opisyales mula sa Local Government Unit of Tabuk City kasama ang ating butihing Mayor, Darwin C. Estraniero. Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon dito sa Radyo Natin Tabuk 103.7. Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fanpage live stream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali kada tayo amin nga taga-Tabuk and to the whole province of Kalinga ket datoy tayo manan iti programa iti city government which is the Magandang Tanghali Mayor, and time check it's already 12:05 in the afternoon, and kadagiti mangmangan enjoy your lunch while tuned in dito radyo natin dito 103.7. And dati iti kadwa tayong our energetic city information officer, no other than Miss Aurora Amilig, to give us update on the activities of the city government. So magandang tanghali, Ma'am Au. Yes, good afternoon, Aisen. Magandang tanghali kada tayo amin nga taga Tabuk. And we once again encourage you to tune in tapno maamuan nyo dagiti updates iti City Local Government Unit. All right, and kalagiti agdingdingog and diti netizens nga agbaybuya iti live stream iti radyo natin kat you could ask questions through the Facebook page, and dati hotline iti radyo natin ti Globe kat you can text your question through this number 0945-147-1092. So that's 0945-147-1092. And for Smart, 0948-088-9709. Again, it's 0948-088-9709. So, Ma'am Au, ano po yung mga naging activities po for this week? Can you give us updates? Okay, tatanga week po nagaduti activity ti so City Local Government Unit tayo. First off, we had the distribution of the OCAS. Nagapo ni Aisen Ijay Tatay Jay Kalanan. Yes. He will give us, updates on what happened there. The distribution at the office of the City Agricultural Services. Agricultural Services. So they had their seedling distribution, several varieties of seedlings gonna distribute into different barangays that they bigat, and also the fertilizer distribution in some other barangays. Also this morning nagkaroon tayo EJ with launching iti Electronic Business Permit and Licensing Office. So officially open na siya. So according to the DICT director, tatay nga nagsao ko na with the launching of the EBPLS, Tabuk City is now part of the global digital economy. Wow. Discuss tayong damdaman na niya, DJ. Yes. This would be very interesting to the business sector. And also, ongoing man ang tatan po iti ko tayo, J Road right-of-way clearing. Data nga area tayo tatakit ijay Bulanaw. So, Dada Ijay, we will give you the updates as well in a bit, and also we will also give you updates of about yung mga ng CHO, although they had their program earlier, so I think updated na yung mga tao dun sa ating mga dagiti latest tayo on dagiti incoming tayo nga residents and all those kan dagiti dumapay nga cases tayo niya. And ado pa dito and we also have the update on the temporary lockdown of Barangay Bado Dangwa. Aisen will tell you all about it as well.
And apart from that, meron din tayo yung mga dagijay very interested kanya tayo yung UNTV. So they wanted to know everything about Tabuk, and nafi-feature na tayo dun sa mga television network na ito. So far, DJ Pailaing. So we will discuss all these things in a bit. All right. So, ma'am, last Wednesday kasi there have been questions about the electronic business licensing and permit system or services. Yun, no, ma'am. Can you tell us about the launching earlier? Yun. Sa launching kanina, officially in-open dan DJ online registration for business personnel. Ay, dagiti businesses tayo in Tabuk City. So, meron na tayong online application of new and renewal of new businesses and renewal of businesses. So, pwede na din dito. Dagdikat cloud-based application software ang ginagamit nito, no? Which enables LGU to computerize their business permitting process. So, computerized na tayo. We're moving to that na. Tapos yung permits and retirement of businesses, business lines, ito yung mga included everything mga online. And also, uploading of documentary requirements. So, ang aming na requirements, dadan ijay online application. At datigi link tayo, if you look into the page, iti Tabuk City Kalinga, iti advisory iti BPLO, andun yung link. I-click yun ijay, and then mabalin yung kitaan na requirements na. And also, ijay matlaag lang na mangyari di online assessment. So, for instance, kung nadatatay, ado gamin nag-agencies nga concerned when you get a business permit. For instance, if you want to, ano ba yung mga nakasali ang sibaw, naging permits for building. Yes. At the amin ijayan, even naging zoning permits, kasalan na naman po. And then also naging permits for the existing businesses, new, like I said earlier, or if you want to apply for business. Ijay amin sa parang may portal na ang CLG. Doon na lahat. Tapos nandun na rin yung assessment pagka nag-file na kayo ng mga applications nyo, na-assess kayo doon. And tila yung payawan kanya tayo is online payment. So, because of that, no maalayo ka no, the GJ receipts you and all, then you just have to go to the city hall to pay. Although at this point, yung Tikunada, the MOA, the Memorandum of Agreement with the banks, especially with Land Bank and maybe BBP, on process pa. So, maybe at some point, no, sometime in February, mabalik tayo na about that. And like the mayor said, we might be also using GCash for payments. So, DJ. So, ma'am, since it was launched earlier, no, ready to go na yung link na yun. Yes. So, mag-a-apply sila online. All they need to do is just to scan yung mga documents nila. Na, or they can actually apply doon sa may form na yata online. Okay. So from online na yon, nakalink na yung mga ibang agencies. They just have to fill it up na lang. Fill up, tapos soft copies DTI, na, kung yung mga agencies na concerned dun sa application nyo, they will look into that link as well. So yun yung online assessment ng ipagpagada. So each agency na involved dun sa application mo will assess online matlaing. And then babalik yon mapanji BPLO. BPLO will do the final assessment, can review, and then you will be given a parang approval online. Yun yung so online lahat. Pati yung resibo mo will be online, may QR code siya and all. You have to print that out kasi wala pa tayong MOA with banks. Ongoing pa lang. And then you get your electronic receipt together with yung QR na nakaano. Then go to the City Hall for the time being. So, yung pagpunta mo ng City Hall, payment na lang. So, ma'am, from the moment na nag-file ka ng application online, how long will it take for you to wait until nga to the assessment, iti BPLO, and of course the e-receipt po? May hour window po ba yan? Well, according to them, for as long as kompleto yung requirements na isinasubmit nila online, then it will not take long. Okay. Kasi yun yung processing nila. But for the meantime then, it is encouraged then for those who do not have experience inya iti online walk-ins are pwede pa yung walk-in. Yes, pwede pa yung walk-in. And then so, the gijayhaan nga computer tech
Yes, oo. Ano to? Mga tech-savvy na ano. Oo, yung mga hindi tech savvy pa, mabalin kay nga pan agpasuro ijay. Kailaing how to go about the online registration. Mm-mm. So, adamot lang ba mga tatikwan to? Tikas lang, it's a walkthrough nga parang navigational tool nga mai-plastar ija website da so that step by step amudan to yung expectations po nila. Well, iso ti inkwada kasi they showed us the how to do it earlier. Mm-mm. So they have a video presentation of how to do the online on registration and application and what to do, yung mga ganon. So for the time being na agrugrugi tayo pailaing, I think they have it in the INT BPLO, the first floor to City Hall, ada di ay dakkel nga video da where they can show people how to go about this thing. For the time being, ma'am, since it was just recently launched, ada ba the scope or nature ng business lang na pwede palang i-accommodate for now or lahat na ng types of businesses? I think they were saying kasi pati zoning So pati yung mga business permits ng mga building. So they were saying they can accommodate na yung ano. So yun ang sinabi kanina. Okay. So ma'am, para sa mga netizens or dagiti ag-apply online, they will be notified through their email or They will be notified yung through their phone email number? or the phone number na in Cabilda ijay application for registration. Okay. So they kadaghan nga kinamo iti ag computer or ag internet kunada you will receive a text message noon niya tinted yung number and then they will give you a schedule nga mapan kayo iti City Hall. So parang at least it's a gradual move, no? And it's good din if there will be yung agreement to through different yung mga mode of dagiti banks and even GCash kat nako parang wala nang face to face na Wala doon. nang face to face. Yan daw ang moving to the new normal ng situation. Yun. And it will be more efficient siguro and mas faster yung transaction. Tahan ka nga agalis-alis niya say go to DTI, go to wherever agency nga masapol mo ti license because nakalink up silang lahat dun sa website. And ng that's BPL. like an online one-stop shop na Yes. mangyayari. Alright. So yun. So, ano po ba yung next pa na ma'am? Activity? Yung na-mention nyo kanina. I-mention ko lang din kanina nagkaroon ng after the ribbon cutting. Nagkaroon ng parang initial na yung parang demo on how to pay, parang gano'n. Yes. Nagbayad na kanina yung mga negosyong Manginasal. So they were able to pay, trinay nila yung online registration. Ano pa yung mga, itong 7-Eleven also paid their taxes. Pati payment ng taxes kasi dito, yung pa-business permits and yun. So they were able to get their permits earlier. So yan. So sinampulan na nila, inunahan na. So it was very mabilis. Kit buyain mi tatay kat na pardas payment. It takes like mga 5 minutes? I think 5 minutes kasi kompleto yung, first long as kompleto yung yung documents. Oo, mabilis lang. Tapos nabayaran na rin nila agad. Ma'am, aside from yung mga na-mention nyo po, adda ba ma'am ti estimate nyo ilan yung nakapag-try na kanina? Aside from the Manginasal, 7-Eleven, kasi napansin ko kanina ma'am nung before the program started ada dagiti other business owners Adon nakapila. Ada dagiti business sector. Kaya lang mabain da pay tatay kasi right after the ribbon cutting nagbigay ng merienda si former director Ugto. And whilst doing that, kunadang Pimanjay technician, sampulan natin ang isa. So yun. Yung pinakauna sa pila yun ang naunang nag-try. So it took, I think it was barely 5 minutes na but the documents, like I said, all the documents were intact, so kompleto. So kasay kapardas apo iti kuwata yutatan processing. Yon. All right. So ano po ba yung another update natin, ma'am? Okay, sa ibang updates natin kanina, ongoing, like I said, yung pinuntahan nyo Yes. nga DJ distribution of the OCAS of the seedlings, and you were assigned sa Kalanan and Bado Dangwa. So unfortunately wala doon. So maybe you can tell us what's the services of yes the OCAS. po. Nung
so after nung Kalanan Badudangwa, we went to Masablang then to get a grasp of how seedlings are or yung distribution ng seedlings, and this is actually part of the RRP, yung resiliency program ng DA niya. This is RRP2 daw. This is the second program, and the third release na daw po ngayon. So yung mga previous releases that happened last December, so ikam kamakam nagitida duman nga may ikan, and for Masablang, it's more than half already, no? Half of the total number of beneficiaries kit nabigyan na. And they're hoping na mapanpay. So, di Barangay Masablang po, dagitoy beneficiaries. Adada, iti sango iti City Hall, Barangay Hall. So, mapangkayo apo to avail iti subsidy, iti seedlings. Kat mayat nga programa dito, itatno one way of helping out yung mga farmers po natin. And there are actually different pumunta din po ako kanina sa Balong, and ongoing din yung distribution nila ng seedlings. So dagi taga Balong, nakita gamin nga marami pa naka-stockpile doon. So baka hampay nga nagrubwat dagi jay beneficiaries. So please mapangkayo jay ta ongoing mat lang iji Balong. And our colleagues, no, kat na napanamot lang nagmonitor, it's for now sa Dilag, sa Kabaruan, sa Balong, sa may Malinawa, Suyang, and I think part din yung Bulo and Amlao today. So kitaan tayo apo dagitag dingdingag ta no amo tayo nga part tayo ijay kat mapantayo ijay distribution tata. When at dito nga iti schedule na Aisen for January 8 tata nga Friday. Di garod Barangay Malinawa ket Suyang dagiti inbred seeds distribute ti Okas. And in Barangay Bulo and Lacnog distribute damat kadagiti beneficiaries iti hybrid seeds. Barangays Ipil ken Dilag RCEF seeds ti mai-distribute ijay. Barangays Tugalan na Masablang inbred seeds matlaing. And in Barangay Kabarwan, ag-distribute data iti fertilizers. And then also today, aghahal damot iti seedlings for Barangay Dupag, Lukog, Bagumbayan, Kalakad, Kudal. Dito kat expanded inbred. So makita tayo nga talaga nga very busy ti Okas data under the leadership ni Sir nga Julie Bert Aquino. So this is a very big help sa mga farmers natin ito eh. Yun. Okay, and the monitoring me, ma'am, it just so happened din I was able to get an information also coming from the Barangay Badudangwa nga may papakaam mo iti publiko nga ti Barangay Badudangwa apo ket dati may lockdown da nya. So let me just read yung memorandum number 01 series of 2021 iti Barangay Badudangwa. Kat to all kagawad assigning different purok in Badudangwa, kat after validation iti coordination with the City Health Medical Office and contact tracing personnel, kat 7 days apo ti lockdown da. Dito yung purok 1 and purok 2, and the rest of the purok 3, 4, 5, 6, 7 kat are on home quarantine effective 1 o'clock in the afternoon in the January 6. Kat under lockdown the GJ sampurok si Jai, and the lockdown shall be maintained until contact tracing operation are completed. This is in connection also nga damuti nag-positive gaming nga case ijay Barangay Badudangwa. So this is 7 days po apo, January 6 until January 12. Yun. So kasi timang mangyari niya. Lately kasi medyo ngumat nga tumanin when umadado man ti cases tayo. The CHO had their program earlier, so I'm sure updated kayo iti numbers ti cases tayo. And we would like to reiterate, kasi kanain nga bagbagan ni Mayor nga i-drum up yuman, and nakikiusap din yung ibang ang province sa atin na in our programs. We have to keep reiterating dagiti health protocols kamay niya. Nga the social distancing, the wearing of face mask, kanji hand washing launay. Simple lang matagidjay nga aramidin. It's not
those are not difficult things to do. That would be, it will be very helpful kanya tayo, to prevent the further spread of the virus. Kan syempre prevent the infection, hindi pa naka-infect tayo if there is any community exposure. So dijay, so please adhere to the health protocols, haan nga masapol nga rumwar, kin makidanggay, especially iti grupo, haan tayo nga aramiden. Just so na matulungan tayo dagiti frontliners tayo, kin dagiti LGUs tayo trying to prevent and control the virus. Yon. So Badadangwa is on temporary lockdown. Oo. Yes. So han kay pay mapanijay. Tapno orayan tayo nga aglift ti lockdown da hopefully by January 12. 13. 13 kat Yes po. okay da mo tenen taadupi man iti cases dal as of January 6 yata. Nga maduti cases ijay Badadangwa. So to all those who are in isolation, we hope you get well soon po. Get well soon. Yun. Ano pa ba tikwa tayo ay sin? Ano pa ba yung mga ano activities na po lang natin natin? yung update muna natin sa CHO kasi di ba makita tayo Jay, we are already fearing the possible nga umay DJ new strain pati DJ Manila kat medyo ag-prepare na niya. So for Tabuk City, we would just like to inform the public na ongoing na yung construction aysen ng ating isolation facility. At last. For the longest time apo inuray tayo dijay, ongoing itatan ija agbanawag. So the mayor was saying na hopefully by the beginning of February mausar to dijayan, and it's a 100 bed capacity na isolation unit with all the amenities nga provided. I think it's 1 bed to 1 person. Tapos may mga may mga beds na siya, may mga electric fan or I think air condition depende no inya ti weather tayo. So may sariling CR na rin ang each room. So that would be very nice and makatulong talaga. Tapnohan nga ma-overload kun ko ti isolation facility tayo jay agbanawag. Yes, given also nga dadagiti paumay-paymut lang niya mga returning residents. Yes. And dagiti OFWs. Kat it's timely also nga malmalpas or ongoing yung construction ng isolation facility natin tapno mas lalo pa nga dakdakkel DJ pasilidad nga mang accommodate niya dagiti paumay nga kailian tayo. And also the update tayo on the IT-PCR machine. The papers na inaayos na for publication para ma-purchase tayo the IT-PCR machine. Kasi lako na ni Mayor Idi last Wednesday, nga no adaday ti machine tayo, bumasit to ti waiting time. We will only wait no dadagi ag sasangput. Haanan nga masapol nga ma-quarantine dagitoy. Ta no mat-swab test kayo, urayan nyo laeng for couple of hours siguro or maybe even less. DJ result yo. No negative, mabalin kayo nga agawid. No positive mat, diretso isolation unit. So if we have that machine, hopefully nga is it first quarter ang term natin? Yes, first quarter. Oo, hopefully nga within the first quarter kat adamot dati machine tayon. Yes. Ay ma'am dati machine will it be the local government counterpart nga dagiti manpower na to look after the machine tun kat it will be coming from the LGU or the DOH? I think because representative po? kasi aysan dati machine kat it's a purchase of the CLGU niya. So adamot dagiti staff iti CHO. Nga dagiti swabbers tayo tata, dagiti frontliners tayo who are doing the same kwan. Kasi di ba we have the machine, instead of them nga ikwada tapno ipadala BGH, diretso na dun sa machine yung mga swab samples natin. So equipped naman and well trained dagiti kwa tayo. Dagiti triage center iti agbanawag TTMF. And this is highly commendable, ma'am, niya, in the sense na dati-rati, it takes like 3 days, ganun. I tried also being quarantined for 6 days noon. At least ngayon na oras na lang yung hihintayin, no? Kung andyan na yung, yung machine na yon, yung top-up laboratory. At saka walang sigurong schedule kasi pagdating swab, ipasok na sa machine, di ba? So ganun. pwedeng 24 hours na yung testing kahit anong oras ka dumating kasi at this point we are advising people to arrive MWF diba? Tapno
Kasi ang pagpadala ti panangi padala tayo ti sample iti Baguio ket MWF para mas mabilis din iti panagura yung mga 2 days na lang. So with the machine, diretso na. So DJ ti kuana. And it will also help the LGU kasi di ba nagado ti agaw-awid nga residents tayo and OFWs. So makisayan met iti kwa tayo. DJ what you call? The expenses tayo for feeding all these people na naka-quarantine while awaiting their swab test results. Oo. Yun. So, ayun yung ating mga updates. And this morning, actually ongoing tata, Aisen, DJ Kwatayo, DJ Road Right of Way Clearing. Tatan nag-move tayo ijay Bulanaw. Kasi nga, the Road Right of Way Clearing tayo apo, tapno just to make ikwata yung laing nga to just emphasize nga day tikat haan nga gapo lang takayat nga ag-clear iti local government unit of Tabuk. Ito road clearing tayo is by virtue of the DILG Memorandum Circular number 2020-145 nga in issue ni President Duterte the DILG last year, and in line with DILG Memorandum Circular number 2020 027 na yung lumabas yata ngayong, was it December, no? When it started nung nag-resume ang demolition. And also, syempre, we became part of the composite team ng RROW nung nag-issue ang Provincial Local Government Unit ng Executive Order number 52 na yun nga na i-continue by virtue of yung mga memo ng DILG ang road clearing operations. So nag-issue Provincial Local Government iti executive order nga ituloy tayo daytoy. So every LGU kunwari no Tabuk City, member ti Tabuk City ijay clearing operations kasi dati composite team na which includes the DILG, the provincial local government, city local government or municipal local government depende no nya nga munisipyo. And dagiti dumapay nga agencies niya dagiti Quanti Cables, Kaelco, dagiti Water, Tabuk Waters no dito ito kumatabok kasi kasama yan lahat dapat concerted yung effort. Dadagita tapno maayos yung pag-clear kan ma-determine matlaing iti no inya dagi areas nga ma-clear kan inya dagi areas nga kasapulan nga maayos before nga i-clear di chay. Ma'am, in terms of the road clearing, ma'am, nakailang barangays na yung road clearing operations po natin? For Tabuk City, kasi the last year we yung joint composite team nag-start tayo di San Juan. But then later on tikunan ti PLGU kat agsina pay laeng tapno mas mabilis yata ang clearing. So napan iti de Bulanaw area. Supposedly it's the PLGU and DPWH kasi nga naman national road yung karamihan yung di ba dati national road ije Bulanaw at dati provincial roads lang ijay. And then the city was asked to clear from San Juan papuntang Balongcoma. So the JT agreement idi last year, but then syempre na delay na yung mga movement natin because of the holiday season. So nung nag-resume idi Kalman, ang agreement was simulan mo na ijay Bulanaw kasi it's an urban area and aduti ma-clear ijay ngay it's the provincial road nga di from White Carabao down to di bumaba iti San Juan. So that's where they are at the moment. Oo ma'am, kasi nung dumaan kami kanina no, di Block 3 yung mga structures doon, so yun yung na-clear ngayon. And even yung waiting shed na malapit doon sa may provincial road. Ngayon, ongoing na binabakbak na ngayon. Ayun, yung Block 3 na yun, from the police station, in front of St. William, all the way to EJ Block 3 or maybe papan EJ FF Cruz, yan yung hawak ng DPWH at ng province. So, EJ Bulanaw yung area na yun, the whole stretch na yun, yun ang i-clear nila. Tapos we have an advisory actually na in-announce nga among gawin na na-realize nakita dangay nga adungay iti government employees who have properties encroaching yung mga road right-of-ways. So ang panawagan dito, nire-request yung mga government employees to voluntarily remove their structures or any obstructions na situated along road right-of-ways. Kasi
ma-issuean dan to iti-notice saying na, and they will be given ample time naman to do that. Mas may mayat nga gamin apo no da kayo mismo ti ag-demolish kadigiti structures yo. Kasi masalvage pa yung mga mga materials, mga nagamit diba? doon. Oo. Kasi syempre no kwanton sayang naman. So and besides syempre no as government employees kunan garud ni mayor datayo ati umuno nga mangi patungpal kadigiti kwan iti government. So dijay iti kunada ditoy no if you have been given notice and a schedule to clear those obstructions if you're government employees and you refuse to comply or you fail to comply, the LGUs concerned, that would be including the barangay, the city, and the provincial government, and other agencies na nag-implement like DPWH and the other members iti composite team will be compelled to file the necessary cases against the gitoy barangay official, the gitoy government officials nga ag-refuse nga ag-comply. Iti directive iti DILG kan iti executive order iti provincial government. So ma'am, you've been to different road clearing operations no since December pa. Ma'am, what are your observations po? Were there challenges or may mga reactions coming from those na ano? Maraming reactions yung minsan yung iba naman talagang compliant naman. Dagiti daduma, they were asking for leeway nga dapat maikanda ko maiti time, kaya lang ang sinasabi nga naman dito, hindi naman tayo binibigyan ng leeway ng DILG. We are given up to this January 15 para sa reporting, di ba? Mag-assessment na sila. Adagamin iti kwa na daytoy ti sanction na daytoy kadagiti LGUs. Yes. Oo, so they have to implement and it's lawful naman and legal. And also dagiti medyo nasakit ti sa upiman nga mangnag dagiti poso tayo, dagiti PNP, dagiti member ti Sibaw, DPWH, dagiti clearing operations team. Adu ti mangnagda nga sao nga kwahan unay nga mayat. We have to remind the public nga nabayag mo ton dayto yan nga, di ba? Since early 2020 nag-start na rin ito. Prior to that, meron na ring mga notices and may mga ano na rin na the president wanted all roads to be cleared. So again nanos tayo huma nga kwan kasi it's the mandate of the local government unit and the other agencies na concerned dito. So kasi lang siguro ngam the mayor has actually said pala na dagiti residential areas ikwa tayo pa basit ko na nata syempre, di ba? Hindi naman biro nga ikatom iti residential area na talaga nga di chay tikwadan. So yun yung ano sa demolition. Siyempre andito na ang anchor natin. Yes, we have our So we would like to acknowledge yung pagdating ni Mayor. Pagdating ng Mayor po natin, sir. Magandang tanghali po, Mayor. Okay. Magandang tanghali, Aisen. Magandang tanghali, Al. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali sa aking nanay na nakikinig ngayon, aking mga kapatid, ang aking nag-iisang biyanan at sa aking mga anak, at saka lahat ng mga kapamilya natin sa City Local Government Unit, mga iba't ibang barangay officials, at saka lahat ng mga nakikinig ngayong araw sa buong probinsya ng Kalinga at sa even in the provinces of Cagayan and Isabela. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali din sa inyo, Au and Aisen. So Yes, it's nice to join you once again in this Magandang Tanghali Mayor program. Yes po. So, kasi sir, we were discussing about the road clearing operations kanina. Kat nakailang barangays na po tayo, no? Kat inya pa'y sir tikwa, kas lang kaya tayo nga maipakaamupay ka diti public. Well, Regarding the road ustumat clearing. lang yata, at least dito yung order from the President kat implement lang. So again, no repeno kanayin tayo nga ibaga, uno na ibagayo tatay, ulitek manen nga dito kat order nga nagapu iti national government. Kat may kadwa actually nga series na dito yan, dito nga na-receive tayo manen nga implement tayo. So it's not only in urban barangays, dagat amamin mo't lang
nga barangays ti syudad ti Tabuk. Ket actually adamot lang dito standing order tayo pa lang, executive order addressed to the different barangay chairman nga aramidan damit lang di respective barangays da agikat dagiti obstructions or illegally built structures within the road right of way. So palagipmet lang kanya da kadagiti barangay officials nga makapag-comply. Of course there will be sanctions nga maresibyo, yeah. So pagtitinulungan tayo daytoy talagang ada dito ket mandato tayo ket narugyan mo ten iti clearing, yeah, dagiti na dumaduma nga barangays started from San Juan, but tatansaket ada dito barangay Bulanao Centro and towards Barangay Norte lang sumaruno ket adu dagiti agte-text mi man kadamdamagan da nga apay ngay nga awan ti may ikat dito from White Carabao to down to San Juan, so dito nga rod nga narugyan ta siyempre datayo nagrugi tayo mat diyan tinaited nga starting point tayo from San Juan towards Dagupan. So right now isumat dito ti agdamat dito Bulanao tapno ti kastaket mai-clear amin dagitoy. So we are acting on the executive order handed down from the office of the provincial governor, which kanayon tayo ngayon bagamot lang hindi na minsan nga ada dagiti members na composite team. So nga kakailan nga taga-Tabuk dawaten mi iti panagkaawat yo dagiti ada nga madama nga agliklikos ta nga mangikat dagiti structures nga within the kalsada ket papay ko mata maawatan tayo agtulnog tayo ko nga sumurot mat kadagiti order nga may implement ta. Tapno pagsayatan tayo mat lang ay sen kini no luminis nga talaga dagiti kalsada tayo. Okay? Yes po. So Mayor, can you give us updates po? Kasi nagbigay din si Ma'am Au ng updates kanina. Do we still have other updates po from the city government? Actually, di kalman nalipaan tayo nga na-discuss about DJ Market. So again, we receive a report, actually a notice from 888 man niya. Adaman ti bagbagadan nga nabayag da kano nga gigyan di marketen. Ket sinungbatan tayo lang tatay nalagip keng deti market. Actually, I was updated earlier this morning that the ECC is about to be released. Ket once that requirement is already released from this regional office, they will start with the construction of Bulanao Public Market. So kada tayo kadigay nag-text ijay niya ore pa dagiti adati road right of way na bayag da pay metla inya ngay nga road property mo ti gobyerno deti kalsada adamot ti order kastamot dita palengke nya simpaan tayo nga road pagsayaatan tayo han kayo met nga maikatan iti pwesto. So dagiti adati pwesto da nga dati ag-remain damet laeng dita nya subject of course dagiti certification from the barangay council if they are in good standing. Ken dagiti met na residential nga agyagyan ijay adamot iti naisagana nga umalisan da kadigijay nagyagyan nga nabayag nga kunkunada. Iso nga rod konak nga hantayo ko nga ipilit dijay pelaeng pinirmaan da ijay, it's just temporary at dati waiver da ijay nga anytime that the government needs the property for development ket pumanaw da. So deti kahit kung ipakaawat mo't lang ya kada tayo nga taga-Tabuk deti nga rod COVID-19 nohan ko mga nag-COVID ket nalpas ko man deti nga market improvement tayo. Ket pagsayatan tayo dito takitaan nyo ka diti may isang lugar no pasyaran dagiti turista. Diti market tayo iso ti pagsarmingan da no nya nga klase ti lugar. So antay mo't ket ang bagada nga nagrugit iti Tabuk City. So nga kahit tayo nga simpan nagiti nga pasilidad tayo tapno do tayo nga mismo ket marik na tayo iti comfort ken progress iti ili tayo. So aside from diti market ngayon update tayo ket so diti mat lang siguro na discussion tayo di BPLS nya. Yes, sir. So naibagak na tat tayo nga dagiti dadto mahang kayo madanagan nga awanen dagi handam mo tag computer. So dagi handam mo mabalin latamit nga personal nga mapanday jay. Ket dito yan ket maiwasan tayo nga kun nato iti contact, lesser contact, and at the same time may katon DJ nya pila nga nagatidog nga queuing ijay. So datayo ti first
or next to the province of Ifugao, dati yung mati kaysa kauna, dati ti kaunan diti Kalinga, nga nag-electronic business permits and licensing tayo. So talagang ag-upgrade mutlangan dito yung syudad tayo. Kaya we are also looking into a possibility nga all departments requiring fees, di kita pagbayadan tayo. So marunong mo data iti computerization na, tapno you can pay anywhere you are nya. So you can process, you can pay like for instance mapandig ag-apply this marriage certificate, baka mabalin tumat lang agbayad da online, they don't need to go to the LCR for a very long queuing line. Queue line. So dagijay iti updates tayo taptape lang nya. Ket sa sumaruno dito GCash tayo memorandum of agreement with different banks tap no mabalindang usaran ti accounts da in paying the permits, particularly the business permits pa lang iso timo na na computerized. And at the same time I would like also to update nagiti kakailan it's already on the process of procurement daytoy RT-PCR tayon nga may takder di agbanawag. So I hope that we can build this one in the soonest possible time. Probably we are looking into a possibility that it can be built within a month or 1.5 months. Tapno tikas ta ket mausaran dagitoy LSI RR tayo from other provinces and cities nga sumangput dito yung syudad tayo. Ket looking at the figures that time, so I saw that there were 8,000 plus LSI or RRs and are returning overseas Filipinos who went home to Tabuk. Yes. And of those 8,300 plus, only 300 plus turned to be positive. Hindi ko. So just imagine the almost 8,000 people that we fed for how many months. So naggadu ti ginastos tayo ti kinkinanda ado pa'y tagreklamo no minsan niya. Ket adamot kindi digay mga baga nga imas pa dito kaysa di naggapan mga daduma ko na da. So gasam ti savings nga ma-generate. I hope nga makatulong nga na sa dito takitaan tayo no sumangpet ti may nga Filipino from abroad or from other provinces nga tag-agawid dito Tabuk. Ket let's say 20 minutes or 30 minutes maman di resulta makaawid nga dagos piman ijay balayda. So this will be a great help to us no may takder dito ijay Agbanawag just beside the Agbanawag evacuation center. Okay, so Alright, and nung adapay ti kuha niya, let me just plug, yes, na-receive tayo. Kung may mga questions po tayo, kat, again, dito ti number tayo, 0945-147-1092, kanti smart kat 0948-088-9709. So, please send in your questions, tapno masagot po ng ating butihing mayor. Parang napansin ko pag nandito si Mayor, ang daming tanong. Naawan ni Mayor ako nag-question. Oo nga nakikita ko yung diba, comment. meron na talaga. Yan, So, first question. Good morning, Mayor. Good morning, Matkingka. Nga texter tayo. Ito'y Bulano Public Market Updates. Adda ba stall owner nagparenta iti sa Bali at 8,000 per month when in fact the baybayadan da ita barangay LGU is 750 pesos per year. Actually, this is 720. Apay maipalubos ti kasta sir. Adda ba taga City LGU nga agche-check kadagito stall rentals ti Bulano Public Market. Thanks kuna na dito. So thank you so much for you. Thank you so much to you. Dagiti texter tayo. Ket iso data ti kanain ko ng ibagbaga nya. Dagitoy agab-abang iti barangay local government unit tayo nga 60 pesos per month times 12, that is 720 pesos actually iti baybayadan da. So as long as they are paying that 720 pesos per year, kata may kikanda lata may irin-renew ti barangay local government unit tayo. Tanya nga nga ti iso ti nakakabil dita nga rental da. Kata dagitoy agpapasublis met iso dagitoy itikit kitaan ti ngortata nya.
Ta no awan ko mamot dagiti aglis ti kasting kang kangina, dihan ko mga problema daytoy. So iso nga daytoy tumakderan tayon nga Bulano Public Market nga baro, iso dagitoy actually dagi agrup oppose nga agbaybayad ti 60 pesos per month ta mapukawan dati income. So if that lessee nya ket agab-abang ti 8,000 per year, he or she is capable of paying 8,000 per month, I should say. Ket no improvean tayo data ket nalaklakapay nga adayo iti bayadan da per stall. Iso nga rod nga kayat tayo nga simpaen daytoy market tayo tapno pumintas mo ta. So kaya dagay nga abang ti kasi nga kadakkel nga gatad ket apay nga no simpaen tayo. So dagito yan iti rimoran na no sinumot lang dagiti agop opos dita dagiti personal and vested interests da iso dagitoy apo iti mangkon kontra iti pagsayaatan iti syudad tayo. So I hope nya dagiti agdengdengeg siguro nalaing met lang dito ita muna no manut actually nga baybayadan da dagitoy ken manumet ti baybayadan da ijay barangay hall. So ti songbat na rito iso gamin ti linteg nga nakakabil di BLGU tayo nga 20 pesos per stall ti mabaybayadan. So ni binayadan na 20 pesos per month awan ti problema tayo jay. So handa met nga awmet ti linteg nga mangibaga nga agbayad dati 8,000 met lang ijay market tinekabil gamin ket 20 pesos per month. Isum tatata masimpan to dito definitely awan to dito 20 pesos per month. Siyempre gumina basit ta bumaron to dito building tayo. So ang kamadanagan niya texter tayo ta DJ ket iso gamin itilinteg nga baybayadan da. Okay? So no dapat questions ita ket answeran tayo ya dita inti Facebook Aisen no da nakita mga questions ita. Actually sir, dati comment da una nato ni VDT Facebook account niya. Sabi niya, mayat-mat no ma-improve ti Bulano Market para pumunta sa amin ti Bulanaw, go mayor, para ti pagpintasan ti Bulanaw, matago-tago takulusan. Okay. When agyaman tayo dyan, aysan niya, yes, makaawat. Talaga nga ribo-ribo mo lang dagiti makaawat. Pagsayaatan iti lugar tayo, tintingard pinanunot, tapno ti kastakit dagiti met elders tayon nga idi paylaeng dagito dagiti senior citizens nga mangibagba kanya tayo nga ever since the world began in Tabuk ya kastuyan ti tsura na. So maragsakan da unay ta kadito last decade or last score in their lives ket maramanan da kano dagiti pay kastoy nga progreso iti syudad tayo. So anyway, we are doing this one for the posterities to come. Dagito yung matsumarong ng henerasyon iti isagsagana tayo. Tapno addanto dagito yung namayon da nga development iti syudad tayo. So thank you so much kadi texter tayo. Sir, regarding ka na Bulano Public Market, they were once again agdamdamag naman ng pangirelocatan da ngay kano kadagijay ma-displace. Okay, so actually DJ marugyan pa lang dita ket ulitan tema na niya. DJ almost 4 hectares property in Bulano was divided by a road, a barangay road. So since a good wada iti umuna nga may takder coming from the provincial road from Land Bank side or from Mendoza's side residence. No umunag kay jay coming from Dagupan, you turn right towards the market. Jay akin kanawan iso di iti makonstruct nga pagtakdaran iti market. So all these stalls within the right side of the public market will be transferred temporarily to the left side. So ma-accommodate da amin pelang ijay. Then namalpas sa dito yung market dito kanawan, may subli dagiti stalls tayo. Dadigay pa yung stalls nga ada dyan ti left side, umalis na mo ti dyan, then they will start the construction of the mall. Ngayon dahil tagat depende no adanto ti baksinan dito yung syudad tayo. So otherwise, naawang pa siguro baka temporary limit lang nga anda pa nga irugi, jay mall mat iti left side. So dito right side, iso ti muna nga makonstruct, relocate ijay left side. So namalpas ulit agsublidan to dyan ti baro nga building, then dagiti left side ket may transfer amin digay businesses ta residential maten ti kadwan ngamin jay ta digay businesses nga di jay nayalatan dan to amin ikanda amin ti space para ijay
baro nga public market. So orayon tayo basit dito nga tawen kat talaga nga mairugimat lang. Dito penang improve tayo iti pasilidad tayo dito Bulanaw. Okay. Sir, regarding your quanti vaccine, adagamin tinagdamag, sir, nga kunada nga ko. Apay kano ti tudo mga adan sa ti province sir nga nangibaga nga adan iti funding the for vaccine. Siyempre, at moment ti taga-Tabuk Circuit nag-advance thinking damagin da no baka adda kanon je poddo ti vaccine manen for Tabuk City. Actually, data ti kahit nga discussion niya. So siguro hantimot nga ibaga nga let's say we have 150,000 right now. So the last time is 120 or 130 population of Tabuk City. You can just imagine if you are going to buy that at 1,200 for the 2 doses, that would be 180 million. So, I do not think that we are going to subsidize all our constituents in Tabuk City. Siguro, mapili mo't lang, dagiti mabaling nga ikan, dagiti indigents tayo, dagiti according to status in life. So, agasang neta, naingkabil mo dyan 180,000, what will happen to our social services, to our health services, to our economic enterprise also. Dagiti mo't ititad tayo nga livelihood programs tayo. So it will suffer. Tabuk will suffer. So siguro di ti adalem tayo matlaeng nga banag no mabalin nga inya ba ti dapat nga ikan. So kadi siyempre kada tayo mat nga da mabalin nga igatang na hanten ang umasa dito Tabuk niya. Di kay mat indigents siguro nga masapol dati kwarta. Iso di ay iti tulungan tayo. But definitely nga at dati maipondo para kadito vaccine tayo. But the problem is, according to survey in Manila, only 25% of Manileños want to have a vaccine. So we do not know. Baka dito Tabuk tet ada epekto na kung kanadan to dagiti fake nga news ijay. Ya, baka ibagada nga agtinag di buhok mo. Ay siyempre, daon to ti mangkayat dita. Siguro ni Olive lang ti mangkayat niya. Ket di kay tantiyan mo pala nga side effect na. So we do not even know in Tabuk City what will be iti pinang-accept dagiti kakailan tayo. But definitely, adda dita nga pondo nga ialat tayo para iti vaccine. Okay? So, ang kayo madanagan, kakailan, ikan tayo matlang iti vaccine. Ti problema tayo to, no, sino ti ag-volunteer nga umuna nga mabaksinan. Di sa ito tikitain tayo. Okay? Sir DJ, nasabi niyo po kanina na yung indigence niya kasi makikita tayo lang iti social media kundi iti different platforms kat ang at some point kat pina-prioritize din kasi yung mga nasa vulnerable groups, no? So yun nga sabi ni Mayor nga yung mga indigents iti may nga may kanti attention mo lang. Well, santo siyempre, datayo matlang mismo nga damat ti mabalin na. Siguro, if we buy our own vaccines, we are helping the city government. And at the same time, we are helping these less privileged people. Instead of allocating for us, nga damay gatang na, itod tayo kadagito'y tattao. At the same time, hantayo mat nga taraminti nga ma-paralyze iti other services iti syudad tayo. So, nasayat no, adda ko madayto mat lang nga vaksinan. I have a lot of friends in the United States nga nagpa-vaccine mo kit din. So, I was asking them last week, no niya ti epekto na. Siyempre, definitely, awang pay mat ti manong aldaw na. They do not know yet. So, until how many years, that's the only time siguro nga kunata yung adan to ti side effect na. But, they're thinking of their safety also. So, immediately, when they had the chance to have a vaccine, nagpa-turok na nga talaga. Okay. So, before nga sungbatan tayo dito nga may isa nga kahit teman kina Aizen Yes, nga i-congratulate iti Development Bank of the Philippines. Wow, congratulations po. Tabuk Development Bank of Tabuk branch DBP Tabuk branch is now celebrating its 74th year anniversary. I do not know the whole DBP dito no dito Tabuk branch siguro the whole DBP. So Tabuk Development Bank of the Philippines. Thank you so much for listening. Amok nagdingdingag kayo dita
Ket iti ugali tayo dito itabuktatan no sino tag celebrar iso tag padala iti regalo. So we will be waiting for your gifts niya iti city. Ket again enjoy your anniversary, 74th year anniversary. And magandang tanghali sa inyo mga taga DBP. Okay. So Alright, so it Sir, seems nabanggit that, mo kasi daw we have the 2 programs. Di Magandang Tanghali Mayor, twice a week na siya. Nabanggit ni Sir Gamindatay nga the Fridays will be allotted para iti updates, sir. Can yes. you... Yeah, so dagitoy kakailan nga taga-Tabuk, this is also the opportune time for you to set Friday as a day for you to ask questions regarding also the updates from the different departments. Yeah. Inyalat tayo dito yung para kadagito na duma-duma nga departamento tayo nga mangit-ited iti serbisyo para iti ilito. But the same, we will also be joining them no daman ti tiyempo tayo no damot lang ti damagin nyo nga daduma I can also answer. But this coming Friday ado dagiti departamento nga umay nga mangited ti report na, and I encourage also kakailan nga makipag-participate tayo matlaeng no nyaman iti kahit nga damagan ket adamot dagiti nga departamento to nga umay no next week. alright, and that's in, to makita tayo kot nagaduti di department lang ti city government niya. We have 34 departments and divisions. So dagita ti abangan yun to niya every Friday adan to dagiti guest coming from the different departments. Of course, we have our city mayor to be with them. Kat mayat dito yung mode for you to be updated on their services. Tadaman nagibarbaro man nga serbisyo da, and should you have questions kat at least kat want you to be clarified on their services. Okay. So, ada gayam niya, iti agpapa-greet mo dito eh. Ada pa questions ngam siguro na next Wednesday ito. Ada digin text na kanya. Baka kurang di answer na because I'm looking at the clock that we have only 1 minute lang and tinabati. So, kahit kaman dito nga i-greet mo lang dagito ni staff tayo di mayor's office nga dengdengag. And from some offices at the provincial local government unit, they are all also tuned in this time. And may isa dito tugigaraw nag-text mo lang and they're also listening. So damadaanon na matgayam dito ti nadumapay nga probinsya. So thank you so much for listening. Yeah, so we have only how many seconds left, and I would like now to take this time to thank everyone. Para kayo amin kakailan nga taga-Tabuk nagdumdumig ta ken pero dito nagkakailan to na dali na mga probinsya ket pagyamanan mi unay ti orasyo nga nagdengeg ta ket adan tumanan no next Wednesday and next Friday no next week nga pag-akan tayo adyan to pay digiti kayat nga damagan iti panggap iti sulat tayo yeah. Pag lang love life siguro na tayo masungbatan ket ang katawa ni ito niya. So, panggap siguro Aisen iti pinagpa-problema o no issues dito yung syudad tayo. Kat namnamain nyo nga sungbatan tayo mutlang dagita. So, we will also be joining you on Wednesday next week and Friday next week. So, again, happy listening to my mother, my brothers and sisters, my one and only mother-in-law, and my kids. They're also listening right now, and to all the city local government unit employees. Thank you so much. At magandang tanghali po sa ating lahat. Okay. Alright, Naimbag nga aldaw tayo. Naimbag nga aldaw kada tayo amin nga taga-Tabuk. Thank you, Mayor, and thank you for listening.